Remcakswa sakanti sakprakon chang sathayak dalgapa video na demong dalni video den simang namang sa update ko agar naskinga beben ya update ko agar nagta anga jaman chakpe ya ha unigman na simang kema khaibo yan mijal Kolgri September ni Kolgri Hareko Tipra Adoko government ni Kosako bobol daki cagat keba bobol dolrang police rang na bami ona nenba koboro paragatta ha yan Tipra Adoko government ni Kosako bobol daki cagat keba bobol dolrang onga aro ya bobol dolrang sak kercabrina batte yano police rang na bami ona nenba kobor rathum keparang na wamang paragatta ha ya bobol doldrang ni parakata ni gita de wamang normal life po normal rakki jangi thangna scan ba police rang na bameo jok nen ba wamang parakata ha aro wamang dakiba agan khwa government ni khosa ko chinga bobol dakki chakha chawa jok makhangchi nen ba wamang parakane ko takata M6 direction আমাদের 400 জনের উপরে এনএলএফটি এবং এটিটিএফ এর যারা উগ্রপন্থীরা ছিল তারা সবাই সারেন্ডার করে নরমাল জীবনে আইব। আজকে আপাতত এখানে গভর্নমেন্টে প্লেসের ব্যাপার সেই কারণে আজকে 100 জনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।